이 9 어거스트નો जनजाति साल में घोषणा कर 1994 तब निकली घोषणा कर साल जनजाति साल में अब सिलाइना वगैरह नखाइदे पृथ्वीও गोबांमा नेचारेलि गुस्ति माने हा आथाइनि बंश गोमायखांबाय सारा पृथ्वीनो रिसार्च खालायो साइन्टिस्ट रक साख्लायखा दाबुक जरा 1200 दफा हासाखानि गोमायखांखा गावनि कक गोमाखा गावनि कामुं चुमुं गोमाखा गावनि थान दंनायनि अधिकार गैखा गावनि धर्म गैखा संस्कृति गैखा रोजाबुं मोसामुं गैखा आबा हायजे बर गोमायखांखा दाबुकबो जे तंनाय इ हानि जनजाति गोष्ठी माने पृथ्वीनि कखनो सावो এই পৃথিবীও যে কসাম কসাম বংশধর তংনাय दफा तंनाय बरफ बंनि क तोरे तोरे गोमाय दङ बंश गोमाय दङ बुइनि दफा बा हा नक सेजरि दङ बंनि कालचार संस्कृति गोमाय दङ तंनानि जामानि हाल खातो रीति नीति गोमाय दङ पार्सेन्टेजबो कमी दङ बथारजाकमनि बिचारमाया बिना कारणे भाइलेसन खालायजाबि जेबो सबजागो जेबो बथारजागो जेबो बा विद्रोह खालाय देश फेलिना जागो जेबो बा बुनि कालचार संस्कृति लै कबुल जाबि बंनि मानि क बंनि कामुं चुमुं सेखमा जागो बुनि दफा बाय कायजाबि बरजाबि बंश कमरि थांगो अबाहाय खालाय चलिहुई दंखाय इ हासागाओ इ हानि बंशधर अर्थात गोजाम गोजाम जे जनजाति गोष्ठी दंनाय ताई बिसि दंला हासागाओ बर कमरि थांसिनायखा बरनि बादै हासागाओ खानानै ग्रे बरनि भाषानो डेभलप खायनानि बरनि जातिनो रक्षा खायनानि बरनि अधिकारनो मानगैरेनानि बरनि अस्तित्वनि रक्षानि क बरनि आत्मनियन्त्रण अधिकारनि क सावै खानानै ग्रे अर्थात अटोमेटिकली बर कमाय थांसिनायखा बरनो रक्षामा खायनाय हिनै जातिसंघ मानवाधिकार कमिशन जेनेभाओ 1982 दाबि खालायजाखानाय साल আর 1982 দাবি খাইবেনি পরে প্রায় 12 বছরনি পরে 94 থাঙ্গি আর জাতিসংঘনি বড়র 12 বছরনি সারা বিশ্বনি गोबांमा जाति गोष्ठी बाहायनि गोमायखांखा तामुंनि बर गोमाखा আর रिजननो लुकुंलायै बरफनि अस्तित्वनो रक्षा खायनानि बरनि कालचार संस्कृतिनो रक्षा खायनानि बंनि धर्मनो रक्षा खायनानि बंनि ककनो रक्षा खायनानि बंनि बंशनि आत्मनियन्त्रण अधिकार बंनि बंशनि मौलिक अधिकार बंनि बंशनि हानि अधिकार शासन प्रशासननि अधिकारनो जों आन्तर्जातिक जातिसंघ मानव अधिकार कमिशन नायकलि रक्षामा खायसिनाय गुबैनो अबताय बिसि दंलाखा अ हानि गोजाम गोजाम सयसे बरफनि बंशर गोमाय थानायखा दाबुक जे एरै दंनाय बर बेबांनो शंकर गोष्ठी अ आदि बंशधर गोमाय थांखाय पृथ्वीनि जे तामहाय बने चित्र पृथ्वीनि जे सृष्टिनि विधान आवश्य गोमाय थानायखा बरनो जों रक्षा मा खायनाय ने 1994 फायै आदिवासी अपि रक्षा खायनायनि कखनो अस्तित्व रक्षानि कखनो आत्मनियन्त्रण रक्षानि कखनो वानसुगै अस्थालनो बर 9 अगस्त अ दाबि खालामनानै दिनै 9 अगस्त जनजाति दिवस हिसाबै घोषणा खाइरहै आ दिननि सिमी 1994 नि 9 अगस्त नि सिमी जे तिनी जरा पालायजा खाइमानि 31तम आन्तर्जातिक जनजाति दिवस साल दिनि এই সাল गोबांमा बছर गोबांमा একটা प्रत्येक বছরनि কাছে স্পেশাল থিম दङ তাকলাই ববনতি চিন্তিছি গুরুত্ব নাই আমি 31 বছর
বিশ্ব বা আন্তর্জাতিক জনজাতি দিবস ni যত থিম ni selai taklai ni thim no jot ni sai important in jaka most important in jaka taklai ni এই 2025 ni জনজাতি দিবস ni সামনে মেইন থিম হচ্ছে আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার এই আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার তাম অবনতি ছিল না কইলা আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার বর্ণন বিনি জাতিনি অস্তিত্বনি গ্যারান্টি বিনি জাতিনি যে সংস্কৃতির অধিকার বিনি কালচারনি অধিকার বিনি হানি অধিকার বিনি ভাষানি অধিকার বিনি যে ঐতিহ্যনি অধিকার সাংবিধানিক যে বিনি ফান্ডামেন্টাল রাইটস মৌলিক অধিকার আবার মায়া অঙ্গই পৃথিবীও गोबां दफा खामाय संमाहाय दाबो पृथिबीनि बिसिंगो जत्तनि सिगां गोमानानै थासिंगो এই ত্রিপুরাनि ত্রিপ্রাসাদ दफारो आगबजा ताबुक जरा भारतबर्षनि गोबां जनजातिर आन्तर्जातिक लिस्ट जनजातिनि काफानोसे त्रिपुरानि ত্রিপ্রাসাদ आन्तर्जातिक जनजाति गोष्ठीनि लिस्ट ताबुक जरा कायाको জনজাতি হিসেবে রাষ্ট্রসংঘ পরিচয় তিনি ত্রিপ্রাসাদ জনজাতিনি বমু আন্তর্জাতিক লিস্ট বমু করিখো এই হাওয়াচিনি আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার করিখা এই হাওয়াচিনি অস্তিত্বনি গ্যারান্টি করিখা এই হাওয়াচিনি কালচার সংস্কৃতির সামু সামু কামাই থাকা শাসন প্রশাসন খাইতো বলনি কক্ষিকো তাকুলো এই শাসন প্রশাসনের অধিকার মান খাইছে যিনি অস্তিত্বনি গ্যারান্টিনি অধিকার চেন মাননায় যেদিন এই হাম শাসন অধিকার মালিক চেন আদিন সে অস্তিত্বনি গ্যারান্টি মাননায় যিনি কালচার সংস্কৃতি যিনি রিগনাই রিসা সেনা হাঙ্গারাই গরিয়া মামিতা হদাগিরি এই যে আওয়ান বানি আওয়ান পেলে Resamung mesamung jadu kali jati prabaro abani morjoda mannai sini komporni morjoda mannai sini se ostitto keriku boro abani morjoda sinman sinai tabu proshno jago phaitomo ei odhikarno mannani bage renani bage rashtra sangho saklaiye sara bishwone alert khlai rekha 1994 tini 31 bochor choliu tini ই হাওসেন সুগ্রাম দেববর্মা হাই এসডিও সদর এসডিও অফিস কর্মকর্তা যাব বিশাল ইন্ডিয়া শশী মোহন দেববর্মা দলাইনে এসডিএম কর্মকর্তা যাব বিশাল মাইয়া বিমল সিনহা পলিটিক্যাল পার্টির লিডার রুলিং গভর্নমেন্টই খরচা যেটা মানে কোন নেতা চিফ মিনিস্টার নি পদাধিকারী বপথার যাব বিশাল মাইয়া কল্পনা জমাতিয়া পথার যাব বিশাল মাইয়া রবি লিটন প্রকাশ্য সাল কথান বইনিবো সবাই নিজিনি হাওয়া বই বছর জাকমানি অ্যাক্সিডেন্ট নি সে আনি বছর ফিরু নি বোমা বছর বসি ওই স্টেটমেন্ট মার মানি সেই মার মানি হাজার হাজার নাগরিক বাজার সেজাগো বাজার থামানে বই ঠিক যাবো বছর ঠিক যাবো গাড়ি নি সকালে বছর ঠিক যাবো जों যতন অ্যাক্সিডেন্ট নি ফিরু উগ্রপন্থী কবু নি মা সামানি বইনি দফানি বসাবাই রাইফেল গাই গুলি খাই বছর জাকমানো বলনি বরসে বছরু হনি মা গোসিমানি বছর জাকমানো বছর জাগে হনি মা গোসিমানি যে আত্মহারা নিজিনো নিজি ভাইলেশন খাইজাকমানি পরেব অপরাধী স্বীকার খাই কই যে থামতমানি ভিক্ষামা বীরমানি আর যে আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার সে তাবু খামায় তাকু দুঃখ আবরি লাগে না আং সানা নাইও এই ইন্ডিজিনাস দে পালাই মানি जों ব্যর্থ বাংলাদেশ শাখা বাংলাদেশ এই ত্রিপুরী দফার শাখা যে দিন রাষ্ট্রসংঘ বাংলাদেশ নি আনি ত্রিপুরী দফানো বিশ্বনি খরচ জনজাতি গোষ্ঠী হি গছিব আ দিন সে আং অজনজাতি দিবস ন পালাই নেই নি পালাই নানি বড় কাকলাই 26 বছরে জাতি দিব বড় কাকলাই 26 বছর মানে 26তম জনজাতি দিবস পালন খাইতব চট্টগ্রাম রাঙ্গামাটি বাংলাদেশ
কিন্তু जों त्रिपुरानि जनजाति गोष्ठीयाव जों बोसोरतम जनजाति दिबस खालामनाय जोंनि जे आइडेन्टिफाइ खालामनाया जों रंजाथाव जोंनि हानो जों सागोर खायनाय अधिकारखौ दूरेर हक सागोर सागोरा बोखारजागिया बिमा दंखाय जों अधिकारसो मायाखौ थांदोंनानि अधिकारसो मायाखौ जोंनि आत्मनियन्त्रण रक्षानि अस्तित्व बेन्दिनिखाय जों अजाखौबो आंनि कखनो सायदंनानि आंनि बंशनि नाय बिचार माननानि भाइलेसन खायजाकमानि बिचार माननानि अपराधीनो साधारणानि अपराधीनि बिरुद्धे सठिक जास्टिस माननानि अधिकार मायाखौ तुई नोंनि थांतंत्रनि अधिकारखौ मायाखौ ओमफ्राय अबनो जों सेलिब्रेसन खायजानि बोसा आफायासानि बार्थे पालायमानि समान खालायदो उदाखौ केबो आफायासानि जों बार्थे पालायदोमा बार्थे पालायनाया केबो खायजागियासानि मेरिज सेलिब्रेसन खायजामा मेरिज डे सेलिब्रेसन खायजामा मायाखौ केबो थैयानि सिगां थैमानि सिगां केबो थैमानि सालपालायजामा मायाखौ जों दाबोखौनो কোন অধিকার সে মায়া করছেন তাবো অধিকার মাননা বাগিছে লড়াই খাইনানি জরাসিকো তাকো যিনি অধিকার মাননা বাগি লড়াই খাইনানি জরাসিকো যে অধিকার মাননা খাইয়াকো কাজে সিং অসালনা সেলিব্রেশন হিসাবে পালাইনানি কবজা जों मुभमेन्ट खायनानि बागै खासिलायनानि रोंलायनानि सोलोंलायनानि सालगिजाबेसे सेलिब्रेशन खाय मुजु खायलायनानि जरासिको सिनि पांमुं जामुं खमाय दंखा जों बना बाहायते रखा खायनाय सिनि अस्तित्व खमाय दंखा जों बना बाहायते रखा खायनाय सिनि रोजामुं मोसामुं खमाय दंखा जों बना बाहायते रखा खायनाय आबनो ती परिकल्पना खालायो प्लेनिंग खालायो बोसकामनि सालाव फाइट खालायलायना बागै प्लेनिंग ना हानानि सालसे और प्लेनिंग ना हानानि बागै जों गथुमै कस खालाय बुजिलायि खाबाय खा बिनिमय लायनानि साल होनै सिसं पालायलायना दरकार